बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह कराना जी। मैं सदके जाऊं आप पर जो इस वीडियो में आए हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जी। खासकर सलाम है, हर बार कहता हूं, फिर कहता हूं, सलाम है मेरी ये इंडिया पाकिस्तान की जो बहनें हैं। बड़ी बेचारी मेहनत करती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, फिर भी इनका नाम नहीं होता। यूरोप में जो है ना, हाथ कोई डाल के तो देखे, कोई बुरा भला कह के तो देखे किसी खतून को, है जी, उसको लग पता जाता है। तो अल्लाह ताला इन पर रहम करे। बड़ी कोशिशें भी करती हैं और कहा जाता है ये काम नहीं करती। अब देखें, वज़ाइफ भी करती हैं, देखें ना जी। अच्छा, एक वजीफ़ा है मगरब के वक़्त, अगर चंद कलमात बंदा ये पढ़ ले, जिंदगी में कभी जेब आपकी खाली नहीं होगी। ये मैं कहता हूँ चंद कलमात पढ़ने की देर होती है। मैं इतना आपको गारंटी करता हूँ कि पूरा घर आपका माल दौलत रिज़्क बरकत से भर जाता है। मैं आपको बात बताऊं, मैं जब थोड़ा सा ये इतनी दरमियानी उम्र थी मेरी, शायद कि 12 साल, दरमियानी तो नहीं, ये बच्चा होता है 12 साल का तो बच्चा होता है। मैं अपने सहन में खेल रहा था। ये मैं वजीफा बताने लगा हूँ, याद रखिए, कोई आपको कहानी कोई नहीं मैं आपको सुना रहा, कोई स्टोरी नहीं सुनाने लगा। इस वजीफे की ताकत बताने लगा हूँ कि मैं अपने सहन में खेल रहा था। तो मेरे वालिद साहब ने, शाम का वक़्त था मगरब का, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे आवाज़ लगाई, बात सुनो इमरान। तो मैं मतलब कि अपने खेल में मसरूफ था, नहीं सुना। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ें लगाई, आखिर मैंने सुन लिया, मैं चला गया। मुझे पता था आप नमाज पढ़वाएंगे हैं तो नमाज के वो बड़े पाबंद थे। उस वक़्त में कभी नमाज छूट भी जाती थी, लेकिन बहरहाल मैं बचपन से नमाजी हूँ, 6-5 साल की उम्र से नमाजी था। लेकिन फिर ज़ाहिर है बच्चा हो कभी छोड़ भी देता है। तो मैंने सोचा कि अब नमाज का कहेंगे। कुरान को खोला हुआ वो बंद कर रहे थे, कुरान पाक नजर आ रहा है आपको, कुरान पाक खोला हुआ वो पढ़ के तिलावत कर चुके होंगे, बंद कर रहे थे। कहने लगे एक बात तुझे याद बतानी है, बड़े दिन से सोच रहा हूँ कि मैं तुझे एक बात बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। कहने लगे कि कुरान की उन्होंने एक सूरत मुझे बताई, मैं अभी आपको बताता हूँ। कहने लगे कि मुझे ये ज़हर, अब काफ़ी पुरानी बात है, ये बात भी मेरे ख्याल है कि कम से कम 25 साल पुरानी है, या सॉरी 25 नहीं, 32 से 35 साल पुरानी है जी। 32 से 35 साल। कमेंट में मुझे बताइएगा मैंने क्या कहा है, मुझे पता चले आप जाग रहे हैं या सो गए हैं ये 32 से 35 साल पुरानी बात है। तो मेरे वालिद साहब फरमाने लगे 27 साल हो गए हैं, यानी उससे भी पीछे ये सूरत में पढ़ता हूँ। और जब मैंने ये सूरह पाक मुझे एक बुजुर्ग ने बताई पढ़ने की, वैसे तो हदीस में है, ऐसी बात नहीं है, रोज़े रोशन की तरह ये वजीफ़ा मशहूर है। लेकिन जब एक बुजुर्ग ने कोई ना कोई तो देखें मोटिवेट करता है ना कि बेटा भाई ये अमल करो तुझे फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे एक बंदे ने, एक हज़रत साहब ने ये अमल बताया ना, तो मेरे पास यानी कुछ नहीं था, हालात मेरे बड़े दरगूं, इस तरह का कोई लफ्ज़ है, दरगागूं, बड़े बुरे थे हैं। तो मैंने जब ये पढ़नी शुरू की ना, चारों तरफ से माल दौलत रिज़्क पैसा अल्लाह की अताएं हर तरफ से आने लगी। तो वो सूरत मैं आपको बताता हूँ और चंद अल्फाज बताता हूँ कि जिस घर में ये पढ़ लिए जाएं, उस घर में रहने वाले लोगों की जेबें पर्स इंशाल्लाह खाली नहीं होते। और मेरे वालिद साहब, मैं गवाह हूँ इस बात का, कि छाबड़ियाँ लगाते थे, रेड़ियाँ लगाते थे। लेकिन बाद में जब ज़ाहिर हम बड़े हो गए, करोड़ोंपति, और दुनिया से गए भी तो करोड़ोंपति। ज़ाहिर दुनिया से तो हर एक ने जाना है अपना वक़्त पूरा करके। तो बहरहाल वो अमल आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ने कितनी मेहरबानी की है। तो अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक करें, और जिसको इतराज़ है कि भाई मैं क्यों लाइक करूँ, तो ना करें, हैं जी तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आपने क्या करना है, एक कमेंट कर देना है, ये लिखा हुआ आ रहा है। कमेंट करने से हमारे आपके प्यारो मोहब्बत भरे राब्ते कायम रहते हैं। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने अमल इस तरह करना है कि एक तो मेरे वालिद साहब फरमाने लगे बेटा 27 साल हो गए मैं 2 सूरतें कुरान की पढ़ता हूँ हैं। आज उनको 18 साल हो गए फौत हुए हैं जी। और जब उन्होंने बात बताई वो 32-35 साल पुरानी बात थी। और ज़ाहिर है उससे भी पहले 27 साल बाद में भी जितना अरसा वो जिंदा रहे, पढ़ते रहे, जब तक उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी नसीबों में।
تو کہنے لگے 2 صورتیں میں یہ پڑھتا ہوں. ایک صورت ہے سورہ الواقعہ. میرے والد صاحب فرمانے لگے بیٹا مجھے کھیلتے ہوئے بلایا کہ آؤ بات سنو. جس گھر میں یہ سورہ واقعہ جو بندہ پڑھتا ہے نا کبھی بھوک افلاس فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا. اچھا چند جو کلمات ہیں نا وہ بھی میں نے بتانے ہیں, آپ نے بھاگنا نہیں ہے, پورا وظیفہ سنیے گا. اچھا ایک صورت تھی سورہ الواقعہ اور دوسری صورت تھی سورہ الملک. فرمانے لگے کہ جو بندہ یہ سورہ الملک کو پڑھتا ہے عذاب قبر سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. اور یہ جو صورت ہے آپ کی, یہ جو قرآن کی سورہ ہے آپ کی قبر کی تنہائی کو دور کرے گی, قبر کے اندھیرے کو دور کرے گی. تو میں کہنے لگے دونوں صورتیں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو پھر ریاکاری کر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں, ریاکاری کس بات کی؟ اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اپنا بندہ مثال دے سکتا ہے, اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. تو کیونکہ دیکھیں کسی کو موٹیویٹ کرنا بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ بھی پڑھے. اور چند الفاظ جو ہیں جو آپ پڑھے کریں 70 بار نماز مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اور پکی اپنی عادت بنا لیں. کیا؟ سورہ الواقعہ. سورہ الواقعہ جس گھر میں یقین کرو پڑھے جائے نا اس گھر کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم غریب ہیں. یقین کریں آپ ازما لیں, ہم محتاج ہیں یا ہماری فلاں حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اگر جائز ہو یاد رکھیں کہ جس گھر میں سورہ الواقعہ پڑھی جائے اور شام کے وقت ایک تسبیح یا 70 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے, اس گھر کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میری حاجت تھی وہ پوری نہیں ہوتی. اگر جائز ہو تو ساتھ یہ بھی ہے اب بندہ کہے کہ فلاں بندہ ہے وہ قتل ہو جائے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, غلط بات ہے. یہ اس طرح کی سوچ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب بندہ کہے شام ہے ایک دم دن چڑھا ہے سورج نکلا ہے, یہ طریقہ تو نہیں, قانون فطرت کے خلاف ہے. تو جو جائز آپ کی مراد ہے نا, اگر آپ سورہ الواقعہ پڑھتے ہو اور اگر سورہ ملک بھی پڑھ لو تو آپ کی قبر بھی اس کی تنہائی جو ہے نا بڑی سخت ہوگی. دنیا تو 4 دن کی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. تو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی, آپ کی دنیا بھی روشن ہوگی. اور اگر آپ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر پڑھتے ہو, اور یاد رکھیں کہ جو بندہ شام کے وقت استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہے یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتا ہے, جتنے مرضی بار پڑھ لے, یقین کریں کبھی اس کا گھر مال دولت رزق پیسے سے خالی نہیں ہوتا. خوشیاں صحت تندرستی ہر چیز اس کو اللہ عطا کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وہ وقت نہیں آتا کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے, بلکہ وہ دوسروں کو دینے جوگا ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ دوسروں کو دینے جوگا رہتا ہے. ہاں جی, بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل کریں گے. سورہ الواقعہ اور تسبیح ملائکہ 70 بار پڑھیں. سورہ ملائکہ ایک بار, سورہ واقعہ ایک بار پڑھیں. سورہ ملائکہ کہا گیا تھا. تسبیح ملائکہ 70 بار پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سورہ الواقعہ پڑھیں. اور اگر ہو سکے تو سورہ الملک بھی پڑھیں. انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی روشن اور آخرت بھی اللہ روشن کرے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.